gentlemen. Dobroveče, dame i gospodo. For the next 2 hours, you are going to enjoy American rock and roll music, which we have been preparing for this concert for the past 5 months within the project Ro-k-ultura Bratunac 2021. Naredna 2 sata imat ćete priliku da uživate u američkoj rock and roll muzici koju smo pripremali za ovaj koncert tokom proteklih 5 mjeseci u okviru projekta Ro-k-ultura Bratunac 2021. The project has been successfully implemented by NGO Super Bratunac in cooperation with Infuzija Band and financed by the U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina. Tonight's concert came as a result of this project with its goal to promote American rock culture among children and general audience in Bratunac and Sarajevo. Projekat je uspešno sproveden od strane Udruženja građana Super Bratunac u saradnji sa bandom Infuzija, a finansiran je od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Večerašnji koncert je rezultat projekta čiji je cilj promocija američke rock muzike među decom i publikom u Bratuncu i Sarajevu. This year has brought us many challenges, especially when it comes to education, socialization and entertainment of our youngest ones. The project activities, we must say, were a place we could really feel entertained, at the same time socializing with our peers and being educated about American culture and rock music. Ova godina nam je donijela mnogo izazova, posebno u sferi obrazovanja, druženja i zabave za najmlađe. Projekti i aktivnosti, moramo reći, bile su mjesto gdje smo se zaista osjećali zabavljeno, ujedno družeći sa svojim vršnjacima i edukujući se o američkoj kulturi i rock muzici. We have enjoyed during our workshop and learned a lot about American rock music. We hope that tonight we will pass at least a part of the atmosphere and knowledge we gained. Mi smo uživali tokom radionica i naučili puno o američkoj rock muzici. Nadamo se da ćemo večeras uspeti da vam prenesemo makar delić atmosfere kao i znanja koje smo usvojili. Music culture in the United States is very strong. One of the most listened to genres of music in the United States is rock and roll. Muzička kultura u Sjedinjenim Američkim Državama je veoma jaka. Jedan od najslušanijih muzičkih žanrova u Americi je rock and roll. Through the mutual love of music, Americans in the past came together when society said that they couldn't. Rock has led the growth of music as a whole and is an American tradition today. Kroz zajedničku ljubav prema muzici, Amerikanci su u prošlosti približavali jedni drugima kada samo društvo to nije moglo. Rock je uticao na razvoj muzike u celosti ideja američke tradicije danas. All in all, rock music has had a major influence in American society and youth culture, and that's why we dedicated so much time and energy to educate young people about it. Sve u svemu, rock muzika imala zaista veliki uticaj na američko društvo i kulturu mladih. Zbog svega navedenog, mi smo uložili puno vremena i energije da edukujemo mlade ljude o rock and roll. The origins of rock music go back into the days of slavery in Old America. The songs sung by slaves had influences from Africa and the Caribbean, and could either have a slow or fast tempo depending on the song and occasion. The slaves' musical style eventually blended into the Southern gospel, and this is where the term rock and roll was first used. Poreklo rock muzike seže do perioda ropstva u staroj Americi. Pesme koje su pevali robovi sa uticajem Afrike i Karipskih ostrva imale su spori ili brži tempo, zavisno od pesme i prilike u kojoj se pevala. Muzika robova se na kraju stopila na južnjačkim gospelom i tada je termin rock and roll prvi put upotrebljen. People would describe the way people would move to the music during the ceremonies rocking and rolling. When the slaves were freed in 1860s, many left the American South and emigrated to different parts of US. This movement is known in history as the Great Migration. They took their style of music with them. Ljudi bi opisali način na koji su se kretali uz muziku tokom propovjedi kao njihanje i okretanje. Kada su robovi oslobođeni 1860. mnogi su napustili američki jug i emigrirali u razne delove SAD-a. Ova seoba je poznata u istoriji kao velika migracija. Naravno, sa sobom su ponijeli i svoju muziku. Living closer to white communities than ever before, this music started gaining new influences and grew into new genres. Jazz and blues were born around the late 19th century.
živeći blizu zajednica belaca. Drugi uticaji su uplivali u ovu muziku i ona je počela da se razvija u nove žanrove. Jazz i blues su nastali krajem 19. veka. During the Second World War, resources in America were reserved and rationed for the war effort. Large bands had a hard time getting from place to place, so bands got smaller and eventually would only consist of drums, a guitar, a bass, a piano, a saxophone, or a trumpet, and the singer to make traveling on the road easier and more efficient. Tokom Drugog svjetskog rata, resursi u Americi su bili ograničeni i čuvani za ratne napore. Veliki bendovi su se suočili sa teškim vremenima jer nisu mogli lako da putuju od mesta do mesta, pa su bendovi postali manji i na kraju su se sastojali samo od bubnjeva, gitare, basa, klavira, saksofona ili trube i pevača kako bi putovanje bilo lakše i efikasnije. As bands became smaller and new genres were created and blended, Americans were rushed into a new type of musical era. This era would usher in new genres, doo-wop and rockabilly. Kako su bendovi postajali manji, a novi žanrovi se rađali i stapali, Amerikanci su uplovili u novu muzičku eru. Ova era donijela je i nove žanrove, doo-wop i rockabilly. The genre of early rock and roll that most people are familiar with is rockabilly. Originating in the South in the 1950s, rockabilly was a cross between country music, rhythm and blues, and swing jazz. Some famous artists in the rockabilly genre include Elvis Presley, John Cash, Chuck Berry and Jerry Lee Lewis. Rockabilly je žanr ranog rock'n'rolla sa kojim je najviše ljudi upoznat. Vodeći poreklo sa juga 1950-ih, rockabilly je bio prelaz između country muzike, ritam i bluza i swing jazza. Neki od slavnih izvođača ovog pravca su Elvis Presley, Johnny Cash, Chuck Berry i Jerry Lee Lewis. One of the first songs you're about to hear tonight is Chuck Berry's song, Johnny Be Good, from 1958. Written by Berry, the song is a rock and roll version of the American dream. A poor country boy become a star by hard work and inspired guitar playing. Prva pesma koju smo vam pripremili za večeras je pesma Chuck Berrya, Johnny Be Good, izdavna 1958. godine. Pesmu koju je napisao Berry je rock and roll verzija o američkom snu. Siromašan momak postaje zvijezda napornim radom i inspirisan sviranjem gitare. The inspiration for the song is said to have been Johnny Johnson, who played the piano and composed several songs with Berry and considered a major contributor to the unmistakable Berry sound. Rolling Stone magazine ranked into the 70th greatest song ever on their list of 500 greatest songs all the time. Inspiracija za ovu pesmu, kako kažu, bio je Johnny Johnson koji je svirao klavir i komponovao nekoliko pesama sa Berryjem i smatra se da je najviše doprineo nepogrešivom Berryevom zvuku. Rolling Stone magazin rankirao je ovu pesmu kao 70. najbolju pesmu ikada u okviru svoje liste 500 najboljih pesama svih vremena. Let's rock! Up in the woods above the Everglades, the
The rockabilly genre was the first rock and roll genre to create controversy in society involving the young culture of the day. Parents didn't want their children listening to music that was so unlike the music that they grew up with. Teenage rebels who listened to rock would even try to create a rebellious clothing style, usually consisting of the leather jackets and jeans people see in the movies. Rockabilly žanar je prvi rock and roll žanar koji je izazvao polemiku u društvu vezano za omladinu. Roditelji nisu želeli da njihova deca slušaju muziku koja nije bila ni nalik muzici sa kojom su oni odrasli. Tinejdžeri buntovnici koji su slušali rock su čak stvorili buntovnički odevni stil, obično su nosili kožnu jaknu i farmerke koje gledamo u filmovima. Rockabilly would eventually lead to the surfer genre, garage band genre, and have a strong influence on the British invasion of the 1960s. The Beatles, the biggest selling rock band of all time, were followed by numerous British bands who were very popular in the States, including Rolling Stones, Queen, and Pink Floyd. Rockabilly je stil koji je značajno utjecao na razvoj takozvanog surf žanra garažnih bendova i imao jak utjecaj na takozvanu britansku invaziju 1960. Beatlesi, jedan od najprodavanijih rock bendova svih vremena, praćen je brojnim britanskim bendovima koji su bili veoma popularni u Americi, uključujući Rolling Stones, Queen i Pink Floyd. Although not American, the band Queen toured the USA for many times during its life and influenced greatly American rock scene. Tonight we are going to perform the song We Will Rock You, one of the most famous songs of this band. Iako nisu iz Amerike, grupa Queen je imala mnogo turneja na području SAD-a tokom svog postojanja i imala veliki utjecaj na američku rock scenu. Večeras ćemo slušati njihovu pesmu We Will Rock You, jednu od najpoznatijih pesama ovog benda. Tonight, our special guests are dancers from NGO Story from Bratunac, Never Ending. Večeras imamo tu čast da naši specijalni gosti budu devojčice iz plesačke sekcije Udruženja građana Beskrajna priča. Pink Floyd is another British band with its strong influence on American rock scene.
They were distinguished for their extended compositions, sonic experimentation, philosophical lyrics, and became a leading band of the progressive rock genre. Pink Floyd je drugi britanski band sa jakim utjecajem na američku rock scenu. Oni su se izdvajali po svojim proširenim kompozicijama, zvučnim eksperimentima, filozofskim tekstovima i postali su jedan od vodećih bendova progresivnog roka. Another Brick in the Wall is a three-part composition on Pink Floyd's 1979 rock opera The Wall, written by bassist Roger Waters. Part 2, a protest song against rigid and abusive schooling, features children's choir. It was Pink Floyd's #1 hit in both the US and the UK in the spring of 1980. Another Brick in the Wall je dio trodjelne kompozicije Pink Floydove rock opere Zid iz 1979. godine koju je napisao basista Roger Waters, dio druge pjesme protesta protiv rigidnog i nasilnog sistema obrazovanja praćen je dječjim horom. To je bio Floydov broj, jedan hit i u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu proljeće 1980. Može malo ruke, ajmo malo ruke.
same decade. Roots rock developed as a more basic form on rock and roll that incorporated its original influences, particularly country and folk music, leading to the creation of country rock and southern rock. Bob Dylan is one of the most influential representatives of this direction and often regarded as one of the greatest songwriters of all the time. He wrote and sang the famous All Along the Watchtower song. Tokom iste dekade, takozvani roots rock se razvio bliži osnovnim formama rock and rolla koji je uključivao originalne uticaje posebnih country i folk muzike, vodeći u stvaranje country rocka i južnjačkog rocka. Bob Dylan je jedan od najuticajnijih predstavnika ovog pravca i često se smatra jednim od najvećih tekstopisaca i kompozitora svih vremena. On je napisao i čuvenu pesmu All Along the Watchtower. The song initially appeared on his 1967 album, covered by numerous artists in various genres. All Along the Watchtower is strongly identified with the interpretation of Jimi Hendrix. The Hendrix version, released 6 months after Dylan's original recording, became a top 20 single in 1968. Pesma se prvobitno pojavila na Dylanovom albumu iz 1967. izvođena od strane brojnih umetnika u raznim žanrovima. All Along the Watchtower se najviše vezuje sa interpretacijom Jimi Hendrixa. Hendrixova verzija pesme koja je objavljena 6 mjeseci nakon Dylanove originalne ploče postala je top 20 single 1968. godine. Although his mainstream career spanned only 4 years, Hendrix is widely regarded as one of the most influential electric guitarists in the history of popular music, and one of the most celebrated musicians of 20th century. Tonight, you will have the honor to hear Hendrix's interpretation performed by our fantastic Infusia band and participants of Ro-k-ultura Bratunac 2021. Iako njegova karijera trajala samo 4 godine, Hendrix se smatra jednim od najuticajnijih gitarista na električnoj gitari u istoriji muzike i jednim od najcijenjenih muzičara 20. vijeka. Večeras imate čast da slušate Hendrixovu interpretaciju koju izvodi naš fantastički band Infuzija i učesnici projekta Ro-k-ultura Bratunac 2021. This too much confusion.
At the very end of 1960s, another American rock band was selling its records worldwide. The band Steppenwolf enjoyed worldwide success for 4 years, but also as Hendrix managed to create music pieces of great value. Born to be Wild, which denotes a biker appearance and attitude, is often described as the first heavy metal song and the second verse lyrics. Heavy metal thunder marks the first use of this term in rock music. Na kraju 60. godina prošlog vijeka još jedan američki rock band je prodavao ploče širom svijeta. Band Steppenwolf uživao je svetski uspjeh 4 godine, ali isto kao Hendrix. Za ovo kratko vrijeme stvorili su muzička dela velike vrijednosti. Pesma Born to be Wild, koji označava izgled bajkera, kao i stav su često opisivani kao prva heavy metal pesma, a drugi stih teksta Heavy Metal Thunder, odnosno gromovi teških metala, je prvi put da se ovaj termin pominje u rock muzici.
At the same time, in Yugoslavia, the rock and roll scene started to emerge in the 1950s, influenced by the classic rock and roll and rockabilly performers such as Elvis Presley, Chuck Berry, and many others. During our workshops, we have concluded that besides American and British rock scene, Yugoslavia had the best rock bands. That is why we decided to treat with a few pieces we love the most. U isto vreme u Jugoslaviji, tokom 50. godina prošlog veka, javlja se rock and roll scena pod uticajem klasičnog roka i rockabilly izvođača poput Elvisa Presleya, Chuck Berrya i mnogih drugih. Tokom naših radionica zaključili smo da pored američke i britanske rock scene, Jugoslavija je imala najbolje rock bendove. To je razlog zašto ćemo vas večeras počastiti pesmama koje su nam se najviše dopale. The first song you are about to hear is Strange Forest by U-Grupa. The band U-Grupa was established in the 1917 and it is one of band with the longest history of performance. The band has been progressive rock, hard rock, blues and so-called ethno rock, but among the youngest audience it is the most popular for its song about animals in the forest. Enjoy. Prva pesma koju ćete čuti je Čudna šuma od U-Grupe. Band U-Grupa je osnovan davne 1970. godine i to je jedan od bendova sa najdužom istorijom izvođenja na našim prostorima. Band je svirao progresivni rock, hard rock, blues i takozvani etno rock, ali među najmlađom publikom je popularan po svojoj pesmi o životinjama u šumi. Uživajte! Yeah.
jako zeti. Desna se, Svega se da. Desna ti nikako. To neki razvanica. šuma, šuma je to. Desna se, svega se da. Desna skini kako. Hvala. The band Kerber is another Yugoslav band with long history. It was established in 1981 and is mostly famous for their hard rock performance. For tonight we chose two songs from this band. The first one, War Games, became a major hit and brought popularity to Kerber across former Yugoslavia. Band Kerber je drugi jugoslavenski band sa veoma dugom istorijom. Osnovan je 1981. i uglavnom su poznati po svom izvođenju hard rock pesama. Za večeras izabrali smo dve pesme ove grupe. Prva, Ratne igre, postala je ogroman hit i donijela popularnost Kerberu širom Jugoslavije. The second one, Money Daddy, I Will Be Back, was also one of our favorite songs during the workshop, so we will be happy to performing it for you tonight. Druga pesma, Mama, Tata, vratit ću se i ja, također jedna od naših omiljenih pesama koju smo rado pevali tokom radionica i sretni smo što večeras izvedimo za vas. Susima
Evo, ovu pjesmu ćemo zajedno da pjevamo, ali važi? Malo ćete nam pomoći.
samo veliki aplauz za Unu Zečić, organizator ovog projekta. I hvala joj na ovoj organizaciji, je sjajna. Hvala vama koji ste pustili djecu da rade sa nama. Hvala je veliko zadovoljstvo i čast raditi sa ovako vaspitanom finom djecom. To samo Bratunac ima. Ajmo sad Bratunac jako se nama sve. Mama, tata, vratit ću se ja. Ali smo htjeli da iskoristimo priliku da vam predstavimo naše fantastične rokere. Oni su zaista naporno vežbali proteklih 5 mjeseci i prije svega želimo da zahvalimo vama, roditeljima, koji ste, kao i uvek, pored učesnika, naravno najzaslužniji u tom cijelom procesu, jer zaista znamo koliko je bilo izazovna ova godina i koliko je i bilo tih nekih preventivnih mjera koje smo morali ispoštovati i da smo uspjeli ipak da održimo kontinuitet radionica i da pripremimo u zakazanom roku ovakav koncert za vas. Jako nam je drago da ste uvek tu uz nas, da uvek verujete u nas, da verujete nam kad nam prepuštate svoju decu i meni je jako drago. Ja želim da kažem da otkad sam upoznala Infuziju band, želela sam da i druga deca u Bratuncu prosto nauče od njih sve te lepe stvari koje oni imaju, a to su pre svega posvećenost nečemu što vole. Ne mora to biti muzika, ali ako dete nađe nešto što voli, jako je lepo da bude 100% posvećeno tome. I to je ono što sam ja u stvari želela da naša deca nauče od Mirka i Đorđa. Oni su pre svega ne sjajni muzičari, eto u ovim mladim godinama, nego jedna divna, kulturna, vaspitana deca, dobri učenici i zaista smatram da je to moguće. Naša sredina ne pruža puno sadržaja za decu, ali svakako sve dok ima vas koji želite da vaša deca nešto novo nauče, da učestvuju u raznim aktivnostima, da poput ovakvih javnih nastupa se oslobađaju treme što će im sutra pomoći i u poslu i na kraju krajeva i u školi, u obrazovanju, to znači da ima nade i za nas, a mi ćemo se i dalje truditi da organizujemo ovakve projekte gdje će oni uživati. Ja zaista moram samo da dodam koliko sam ja bila počastvovana za svih ovih 5 mjeseci, jednom sedmično prosto prisustvujem jednom rock koncertu, znači u vrijeme korone kad nema nigde ničega, kad se ništa ne može organizovati, ja ovdje dođem i napunim baterije zaista s vašim mališanima. Tako da hvala vam puno još jednom, hvala vam na trudu i što nas podržavate sve ove godine, mnoga deca ovdje su s nama već dugi niz godina, tako da, nadam se da će se tako i nastaviti. Hvala još jednom. Hvala. Hvala u ime Infuzije. Do you remember Bob Dylan from the beginning of our play? He wrote one of the world's most famous rock songs, Knocking on Heaven's Door, in 1973. It immediately became a worldwide hit and one of the most covered compositions. One of the most famous covers was done by Guns N' Roses, an American hard rock band from California. Tonight you are going to hear their famous cover of the song Knocking on Heaven's Door. Da li se sećate Bob Dylana s početka naše predstave? On je napisao jednu od svetskih poznatih rock hitova Knocking on Heaven's Door 1973.
Odmah je postala svetski hit i jedna je od najviše interpretiranih pesama. Najpoznatija obrada ove pesme je svakako pesma Guns N' Roses, američkog rock benda iz Kalifornije. Večeras imate priliku da čujete njihovu čuvenu obradu pesme Knockin' on Heaven's Door.
song is performed by an American heavy metal band. Vocalist Ronnie James Dio left Black Sabbath to form a new band. One of Dio's most popular songs today is surely Holy Diver. It is also the most popular song among our participants who really enjoyed performing it from the very beginning of the project. Narodnu pjesmu izvodi američki heavy metal band. Vokalista Ronnie James Dio napustio je grupu Black Sabbath kako bi osnovao novi band. Jedna od najpopularnijih pjesama grupe Dio je svakako Holy Diver. To je također najpopularnija numera među našim učesnicima koji su uživali pjevajući od samog početka projekta. Ovo je omiljena pjesma vaše djece, da znate. And the last, but not the least important, is Blue on Black, written and performed by American blues rock band Kenny Wayne Shepherd Band. The guitarist, singer, and songwriter Kenny Wayne Shepherd
who formed the band remind us of our fantastic Infusia band who played and sang with us tonight. Namely, Kenny started playing the guitar at the age of 7 and started performing as a teenager, just like our Mirko and Georgia. He was very dedicated to music and created numerous songs which became hits. For tonight, we choose his Blue and Black song, which was regarded as the best rock song of 1998. I posljednja, ali svakako ne najmanje važna, je pesma Blue and Black, koju je napisao i izvodio američki blues rock band Kenny Wayne Shepherd Band. Gitarista, pevač i tekstopisac Kenny Wayne Shepherd, koji je osnovao istoimeni band, podsjeća nas na naš fantastični band Infuziju, koji su večeras svirali i pevali sa nama. Naime, Kenny je počeo da svira svoju gitaru sa 7 godina, a počeo je da nastupa kao tinejdžer. Baš kao naši Mirko i Đorđe, bio je veoma posvećen muzici i napisao je brojne pesme koji su postali hitovi. Za večeras izabrali smo Blue and Black pesmu, koja je proglašena za najbolju rock pesmu 1998. godine.
The time to say goodbye has come so fast. Unfortunately, we have to finish our little show for tonight and hope to see you again soon. Vreme da se pozdravimo je došlo veoma brzo. Nažalost, moramo završiti naš mali show za večeras i nadamo se da se vidimo uskoro. We want to thank the Embassy of the United States of America in Bosnia and Herzegovina for having faith in us and financing the project. Želimo da se zahvalimo ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini koji su vjerovali u nas i finansirali ovaj projekat. We also want to thank our amazing band Infuzija for being so inspirational to young people in Bratunac and for unselfishly sharing their knowledge and energy with us. Također želimo da se zahvalimo našem fantastičnom bendu Infuzija, koji su bili veoma inspirativni mladim ljudima u Bratuncu i koji su nesebično delili svoje znanje i energiju sa nama. We want to thank Super You. Hvala. We want to thank Super You Bratunac for implementing projects for young people in our town and surrounding municipalities and for motivating us to take part in culture and social activities of our local community. Želimo da se zahvalimo udruženju Super You Bratunac za posvećenost projektima za mlade ljude u našem gradu i okolnim opštinama i što nas motiviše da učestvujemo u kulturnim i društvenim aktivnostima u našoj lokalnoj zajednici. Above all, we want to thank you, our audience, for supporting us through the process. Please share our video on social networks so as many people as possible could enjoy our Ro-k-ultura Bratunac 2021. Pre svega želimo da se zahvalimo vama, našoj publici, što ste nas podržavali tokom cijelog ovog procesa. Molimo vas da podelite ovaj video na društvenim mrežama kako bi što više ljudi moglo da uživa u našoj Ro-k-ultura Bratunac 2021.